kori baasi t'i la alhamdulillah denbaya dun n bɛ ala fo ka barikada e bisimila radio kunnaja sanfɛ adu e ye n fo n'i laminɛ sisan ka to n ka don kuma in kɔnɔ n b'a fɔ auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجات ودود كشف الغمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم Isolin ko kira kan ni sol termani ni mo be sujuru bi mo e ba bi tropti join dune ko te nani be na mi ga tropti ga kan be dinalanti dinalandal do ala ko ina dalantala hakili be hability be na mi ga tropti ga o de savant noir africain savant international dan monanti kunyana marto kunyana kramago kunyana kramago gausu kallo berti mbafo ani foli ka kan parce que ala ye bonyebaga ye dugukolo in sanfɛ bonyeba min n'a bɛ bɔgɔ vɛri bɔ mɔgɔw ɲɛ la ka yeli kɛ a ɲuman ɲuman na ka dusukun bɔ nɔgɔ la k'a ko ka jɛ bɔgɔ vɛri de bɛ bɔ ɲɛ la i bɛ yeli kɛ a ɲuman ka yeli kɛ a pasi-pasi dusukun nɔgɔlen k'a datugulen k'a dayɛlɛ k'i bila resoli sira kan o bonyeba fɔlɔfɔlɔ o de a bɛ kunfin kɛ kodɔnna ye ka banabaatɔ k'o kɛ kɛnɛbaatɔ ye ka bolokolon k'o kɛ fɛntigi o lajarabi belebeleba saba fɛn fɛn filɛ n'a kɛra jɔn o jɔn kunnakɛ ye cɛ la muso la i bɛ nimisa i ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɔli la munna i bangina siga t'o la Gawusu Kalilu Berete a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna na ko n'i bɛ fɛ k'i ɲɔgɔnnaw dan k'i kana ɲinɛ i bangebaa musoman kɔ bangebaa musoman fila u tɛ nin kɛnɛ in kan mɛn u ka ala bɛ yan Tanti Awa Jalo ani Tanti Awa Sako ni sɛbɛ ani nasi n'o bɛ ne Abu Lalabi bolo ka cɛmaninw dan olu de ka sɛbɛn ni ka nasi kɔrɔkɛ ɲumantigiya o ye ne ye Abu Lalabi lafiya n ka ɲɛnamaya la n kɔrɔkɛ ɲuman Lalabi Junior Mohamed n b'a fɔ maligre kɛ a tɛ nin kɛnɛ in kan mɛ n ka bonya b'a kan dɔgɔnin ɲumantigiya Lalabi ala ni damu don ala ye ne Abu Lalabi sɔrɔ a la n dɔgɔnin ɲuman Fuseni Lalabi n b'a fɔ n wasalen don n'a ye n ka bonya b'a kan Adama Lalabi fulakɛ n b'a fɔ kosɛbɛ n wasalen don n'a ye n ka bonya b'a kan Abdul Lalabi n b'a fɔ Musa Lalabi n'u b'a fɔ ma Musa Jan ale bɛ réception na nin waati n'a ka sigi ka lamɛn n b'a fɔ n ka bonya b'a kan o kɔfɛ Lalabi ka subaga groupe fila min bɛ farafinna jamana ani diɲɛ jamana kan 5 continents dans le monde entier o subaga groupe fɔlɔ o de ye cɛ 100 cɛ 100 président o de Cheikh Marsani Cheikh Marsani b'a fɔ n ka bonya b'a kan ka cɛ 100 kelen kelen bɛɛ fo cɛ ani muso ni Lala Habi Gawusu Kalilu Berete n'a dusukun ye application ye a y'a installé cɛmanin minnu dusukun na dugukolo sanfɛ o de ye cɛ 100 filanan o ye cɛ 100 fila ye président Ali Katile n b'a fɔ k'a ka dangan fo ka cɛ 100 fila kelen kelen bɛɛ fo cɛ ani muso Lalabi n'a dusukun ye application ye n'a ye installé cɛmanin minnu dusukun na 5 continents dans le monde entier o ye cɛ 100 fila ye n b'u fo kosɛbɛ ka bonya b'u kan ka yafa ɲini kɛ jamana in yɛrɛ kodɔnnabaw fɛ ko ne Abu Lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père Ramsès II le phénomène de la géomancie ne ka kuma kun tɛ kodɔn ye mais n fa Lalabi a y'an kalan dɔnni minnu na an bɛ yaala k'a di lamɛnnikɛla ani filɛlikɛla k'a di bɛɛ ma k'i to i sigiyɔrɔ la o b'a sɔrɔ i ma tɔɔrɔ bi n bɛ ka kumaso min sanfɛ n'o ye radio kunnaja ye n b'a promoteur fo directeur n b'a fo animateur animatrice n b'u fo Adu Siw na n b'i yɛrɛ fo i ka kɔnɔnajɛlɛya ani ka cɛsiri la ni fa Lalabi ka émission ɲɛnɛmayali ye n'a ma ɲɛ nin waati in na i ka technicien n'o ye Modibo Sow n b'a fo kosɛbɛ n ka bonya b'a kan k'a yira i la k'a fɔ ko an bɛ forme plein na su in na e de ye lamɛnnikɛlaw kulo min da ye ni hami kɛra jiginɛ ye ni jɔ b'a kɔnɔ n'a foro machine bɛ yen dɔnni na an b'a di ma ɲuman ɲuman ni ala sɔnna o diyara n ye Abu an b'i yɛrɛ fo ka sigi fo an bɛ munumunu ka na Fuseni fan fɛ Fuseni kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ n na ko a bɛ gijigije gijigije e bisimila radio kunnaja sanfɛ san'an ka don kuma kɔnɔ an b'a fɔ auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin rafiu darajatu wa dudu kasfir gumati muhammad bin abdullahi sallallahu alaihi wasallam adu an bɛ radio in lamɛnbaga bɛɛ fo ne kunnaja ye folen kɔfɛ an b'an wolofɛnɲuman fo Gawusu Kalilu Berete foli bɛ daminɛ n'a a bɛ laban n'a ye Njana Marito kalakisɛ ne de b'a fɔ ale ma n ko tile n'o y'an wolofɛnɲuman ye a ka foli ti ban an bɛ ala yɛrɛ de fo ala ni ce a y'an fa in don an garisɛgɛ la dugukolo in sanfɛ an bɛ ala fo a folen kɔfɛ n kɔrɔkɛ Abu Lalabi a bɛ kumaso kɔnɔ nin wagati in na ka foli b'a ye n ka bonya b'a kan
genre l'arabi genre ama y'an sɔrɔ bi an ka foli b'an ka bonya ba kan foli kɔfɛ an fa ko a ma cɛmanni n'i b'a fɛ k'i ɲɔgɔn kow dan f'i ka k'i bangebaga musoman fɛ tante Awa Jalo tante Awa Sakɔ ti yan an ka foli b'u ye an ka bonya b'u ka kumaso in kɔnɔ o foli kɔfɛ an bɛ jamana in kodɔnna baw fo nin kɛnɛ in kan ne Fuseni Lalabi Abu Lalabi an filɛ kɛnɛ in kan an fa y'an kala fitinin min na n'o ye dɔnni ye an b'a d'i ma k'i to i sigiyɔrɔ la k'i mako ɲɛ n'a ye ni fɛnɛ dɔnni ninnu kɛ bɛ dugawu k'an wolofa ɲuman ye Gawusu Kalilu Berete a fɔlen kɔfɛ an bɛ kalanbulon présidentba Umaru Sɛni an b'a fo Umaru Sɛni fɔlen kɔfɛ Kulubali an b'a fo a bɛ kalanbulon kɔnɔ nin wagati in na an bɛ Kane fo ninnu bɛɛ y'an wolofa in dɛmɛbaga ɲuman ye jamana in kɔnɔ baara in kɔnɔ an b'u fo u ka foli ti ban u fɔlen kɔfɛ kalanbulon bɛ continent fɛn o fɛn na Europe farafinna an bɛ bɛɛ fo président bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na Donba Sanu Burukina an b'a fo nin wagati in na kumaso in kɔnɔ a dun nin ye kuma ɲɛbila kuma ye su in na bi ka di kojugu an ka taa o diyara n ye ala ka bi diya Abu an t'a bila daga girinda la Abu ko min ka d'ale ko ye garisɛgɛ ye Abu Adama Adama ye ladiriso jumɛn ye waati min na an bɛ sunkalo de la ni faga ni faga an bɛ sunkalo de la mɔgɔw ye sun don tile ka farin an bɛ Mali jamana de kan an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka sunkalo yɛrɛ ɲuman ban ka tila ka bonya ta ka sɛmɛ turabu yamaru la n'o ye savant nord-africain Gawusu Kalilu Berete a denkɛ Abu Lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père Ramsès II i ye ɲininka n yɛrɛ de la sisan parce que n'i ye savant nord-africain n'i y'a ka dɔnniw ta ka kɛ sara ye ne bɛ sara min cɛ ka sara tɔ bɛɛ to yen ni sara tɔ bɛɛ bɛ tugu a sara in kɔ o ye garisɛgɛ duniya kɔnɔ ni garisɛgɛ t'i la fɛn t'i la o foroko de bɛ ka tagama a kɛra n'a fɔ bɔgɔmugu kɛra mɔgɔ foroko kɔnɔ i bɛ ka tagama dugukolo nafa t'o la désactivé de bɛ ka tagama parce que diɲɛ yɛrɛ min n'i b'a kɔnɔ n'i bɛ ka balo o diɲɛ yɛrɛ de bɛ yen garisɛgɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ de bɔra garisɛgɛ la ni garisɛgɛ t'i la i tɛ yen garisɛgɛ kɔfɛ fɛn tɔ ye bɛɛ de bɛ yen turabu so fɔlɔ o de ye niso ye mais turabuden fɔlɔ tɛ fɔ lamɛnnikɛlaw k'a faamuya an bɛ haju kɛnɛ de kan mais n'i b'a fɔ i b'a walawala u ma faamuya don a la turabu so filanan o de ye turabu garisɛgɛ so den ye garisɛgɛ so o de ye so filanan ye a den o de ye Adama ye Adama ye turabuden min n'a bɛ ci 1 2 2 Adama ye kuru 7 ye a dalen bɛ turabu so filanan na n'i ye 7 fara 2 kan o bɔ ni 9 ye o 9 in n'i ye bunahadamaden kelen lajɛ cɛ ani muso la t'a sɔrɔ hakɛto b'a la o 9 bɛ bɛɛ la ɲɛ 7 kulo 7 nu 7 wɔɔrɔ da 7 hakɛto b'a la nɛgɛnata yɔrɔ 2 9 dafara min b'a tɛmɛ o kan k'a kɛ 11 o ye an balaka minnu bangena ni sinji bɛ bɔ sinko 2 fɛ o de b'a kɛ 11 Adama ale ye turabuden min n'a jɔlen don n'a yɛrɛ ye ale ti fara fɛn kan turabudenw na turabuden de bɛ fara ale kan ka dilali kɛ responsabilité b'ale de bolo o de kosɔn i ka ɲɛnɛmaya la n'i bɛ fɛ ka réussir i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ i kana échec kɛ fiyewu ka taa dɔrɔn Adama de b'a kɛ a ko Adama b'o kɛ cogo di ni i ka famille ta k'a lajɛ i b'a dɔn ton kɔfɛ dan ye ka daminɛ i mɔkɛ la o ma fɛn sɔrɔ bɛɛ bɛ ka fɛn sɔrɔ fɛn min na o y'a tile bɛɛ ko la foyi sɔrɔ ka ni sacrifice ye pour que a ka fɛn sɔrɔ k'a kɔ dilan mais ale yɛrɛ m'a sɔrɔ surtout ka dilali kɛ ka bila o den minnu bɛ na olu fana y'u ta ten k'a daminɛ à 0 olu fana m'a foyi sɔrɔ e kana bange kɔnɔ i fana y'a daminɛ à 0 i ma foyi sɔrɔ du kɔnɔ bolo ka jɔ i kelen pe la k'i kɛ du in fɛntigiba ye k'i kɛ quartier fɛntigiba ye k'i kɛ jamana in fɛntigiba ye k'i bɔ cɛw kɔfɛ k'i bila cɛw ɲɛfɛ Adama de b'a kɛ Adama
mina dima shifur mina walma adadu mina turabu yɛrɛ ye so 16 ye o so 16 sigiyɔrɔma 16 o de y'o bɔ ni 250 ani 6 ye n'i ye turabu su ani turabu ɲɛnɛma su ye kelen kelen minnu bɛ turabudenw kɔnɔ ɲɛnɛma o ye fila fila min bɛ turabudenw kɔnɔ n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de y'o bɔ ni 96 ye 96 n'i ye 250 ani 6 sigiyɔrɔma 96 ta o bɛ bɔ ni 24 576 ani 6 de i bɛ Adama sɛbɛn siɲɛ 24 576 ani 6 ni i ye nin kumakan in mɛn Abu Lalabida waati min na k'a daminɛ o waati la fo Ala ye si min kalifa i la o si in ka ban pewu hali kaburu buguri mɔgɔ ka cɛ ka nafa sɔrɔ ni Adama de b'a kɛ ni Adama de b'a kɛ n'i y'a Adama in kɛ n'i ye den min ni Ala y'o bɔ i farikolo la o kɔfɛ o t'a fɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ k'a b'a kɛ cogo di ko ɲuman fara kojugu kan n'a y'a bolo don fɛn o fɛn na a bɛ réussir a la a bɛ ɲɛ dɔrɔn ale bɛ ɲɛ de dɔrɔn ni Adama sɛbɛn in na k'a nasi bɔ i ka daba ani ka kalimu ta ka walan ta ka Adama sɛbɛn siɲɛ 24 24 nana cogoya min na n y'o fɔ ka Adama sɛbɛn o la ka nasi bɔ k'i kɔ a la siɲɛ 77 su kelen n'i ye nin kɛ da la i b'i sigi k'i ka ɲɛnamaya tɔ lajɛ i y'a ko don min tile fɛ walima don min su fɛ o kɔfɛ ka taga e ka ɲɛnamaya bɛ réinitialiser fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye bunahadamadenya virus ye siri jugu yɛlɛ jugu bolokoloya jugu Ala bɛ nin bɛɛ bɔ i la nin bɛɛ bɛ bɔ yen nin bɛɛ bɛ bɔ i la i ka ɲɛnamaya bɛ bila yelen na e bɛ jɔ kɛnɛ kan cɛw bɛ réussir kɛnɛ min kan e bɛ jɔ kɛnɛ kan cɛw bɛ miliyɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan nin Adama de b'a kɛ Abu dɔw bɛ yen nin ka girin dɔw ma nin bɛ nin ka girin dɔw ma Abu an mago bɛ min na ka se ka kɛ bi ka nasɔngɔ sɔrɔ sini Adama sɛbɛn siɲɛ 77 dɔrɔn siɲɛ 77 i ka nasi bɔ i k'a kɛ boîte kɔnɔ i k'a yira Ala la Ala ne tilenna bi ma fɛn sɔrɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ hali ɲama i ka nin minɛ i ka nin don fɛn na k'a sama so e ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min y'o k'i ye o ye kamanagan dan de e t'a sɔrɔ dɔ bɛ ɲɛ i ma pour que i ka journée min ye journée blanche ye k'o kɛ fɛntigiya journée parce que dɔ bɛ ɲɛ i ma n'i minɛ i ka nin don fɛn dɔ la i ka taa n'a ye so o ma k'e la yɛrɛ e selen so problème caman bɛ yen su in na dɔrɔn i bɛ Adama sɛbɛn siɲɛ 77 ka nasi ko k'a kɛ boîte kɔnɔ k'a yira Ala la Ala an tilenna fɛn tɛ n bolo wa n sitɔ filɛ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo di sini Adama sɛbɛnnen filɛ nin ye siɲɛ 77 ka nasi kɛ o boîte kɔnɔ Ala ne bɛna ta ka sigi tasuma sanfɛ k'a jeni k'a ban k'a gɛrɛgɛrɛ n'o gɛrɛgɛrɛla ka ja o ye ne ka fantanya bannen o ye ne ka gɛlɛya jugu bannen dibi o dibi n'o bɛ ne ni sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ Ala o ye dibi o dibi bɛɛ fara la n'i y'a sigi tasuma kan n'a jenina ka gɛrɛgɛrɛ ka ja ka ban pewu i bɛ boîte in ta i b'a fili o dugujɛ i tɛ heure 7 sɔrɔ fiyewu fo Ala ka sɔnni dɔ k'i la depuis bange i ma deli ko ɲɔgɔn sɔrɔ o diyara an ye sɔrɔ tori kun a ma t'i kun Ala kɔni b'i sɔn lahara jɔ don Ala bɛ min k'i la ne Abu Lalabida mais dugukolo sanfɛ ni sago sɔrɔ tɛ diɲɛ ti ye lafiya kɔni ye kaburu ye o ye tiɲɛ ye a b'o diyara an ye Fuseni laturuden dɔ bɛ yen ko Gariya Gariya ye laturuden kate jumɛn ye Gariya ye turabu yɛrɛ dusukun de ye a dusukun yɛrɛ siga t'a la hadamaden ye dusukun ye siga t'a la hadamaden dusukun bɛ cogo turabu yɛrɛ bɛɛ dusukun de ye Gariya ye turabuden yɛrɛ sigilen don turabu so 10 ani 3nan de la turabuden bɛ ci 1 2 1 Gariya ka ɲi kojugu n'i b'a fɛ ka fɛn sɔrɔ Gariya na i bɔnnaw yɛrɛ k'a dɔn k'i ye ko kɛ ko baara dɔ kɛra Gariya de b'a kɛ Gariya b'o kɛ cogo di Fuseni u ye Gariya sɛbɛn 500 12 n'i ye Gariya sɛbɛn na nasi la mais yanni ka Gariya sɛbɛn ale ni jɛgɛ dɔ de bɛ taga jɛgɛ qualité jumɛn jɛgɛ dɔ de bɛ ji kɔnɔ ko salen salen i bɛ salen partie dɔɔni tigɛ
i b'a sisi i bɛ gɛrɛya nasi sɛbɛ 512 n'i y'a sɛbɛ o la sisan i bɛ jɛgɛ farama dɔ ɲini i bɛ nasi in kɛ k'a tobi i b'a dun a dun nin tɛ fayida yɛrɛ ni dɔnni yɛrɛ de ni dɔnni yɛrɛ de ni donc n'i ye nasi in kɛ k'a tobi k'a dun sisan i bɛ sɔrɔ sisan n'i tilala pewu i bɛ jɛgɛ in kolo sisi ka n'a mugu kɛ daba la tuguni ka gɛrɛya sɛbɛ 512 mais i b'o kɛ papier kan i b'a kuru i b'a bila i kun n'i y'a kɛ a don n'i ye den de bange a kɔfɛ a bɛ nafolo mara i yɛrɛ tɛ hali den min minɛ kɔfɛ den de bange nin baara kɛlen kɔfɛ ni den de bange a kɔfɛ a bɛ wari mara a bɛ wari mara awɔ mais munna u b'a fɔ ko dabali b'i la fo k'an bɛ i dabali ka se fɔ i yɛlɛma ko 7 ma n'o ye tiɲɛ ye munna nafolo baara kɛlen e ye munna a tɛ yɛlɛma fo yɛlɛma ko 7 kuma bɛ yen hali ni den wɛrɛ bange in kɔfɛ o bɛ kɛ nafolotigi ye yɛrɛ an bɛ na se mɔgɔ ma o diyara n ye Bita an b'a ɲagami ɲɔgɔn na turabu yiri Abu yiri dɔ bɛ ko gababilen gababilen bɛ mun de kɛ tuma min na falalabi a b'an kala yiri la ko ni ye diɲɛ yiri ta k'a lajɛ ko diɲɛ yiri ye yiri gurupu 3 de ye diɲɛ kɔnɔ ko 5 continents dans le monde gurupu 3 yiri gurupu fɔlɔ o de ye yiri ŋunumaw ye yiri minnu bɛ ni kisi ani ɲɔgɔn tɔɔrɔ a ma yiri gurupu 2nan o de ye yiri fumaw ye yiri minnu bɛ bana jugu sama ka bɔ danfɛn buna hadamaden tɛ dama tɛ dɛ buna hadamaden dama tɛ dɛ parce que danfɛn minnu bɛ n'u tɛ kuma animaux sauvages olu b'u yɛrɛ furakɛ animaux domestiques a tigi bɛ dɔ k'a la a yɛrɛ bɛ dɔ in na yɛrɛ buna hadamaden olu fana b'u yɛrɛ kisi walima k'u yɛrɛ furakɛ yiri fumaw de bɛ yen o kama yiri biɲɛjimaw gababilen b'o la olu le yiri minnu bɛ nafolo ani garisɛgɛ telima di buna hadamaden ma n'i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ gababilen na ka nɔgɔn kojugu i bɛ n balimakɛ n balimamuso ani ne fa ani ne ba e min sigilen don k'an lamɛn nin waati in na ne bɛ ka n d'i ma kul haju mako bɛɛ la i den a ye kalan kɛ ka ban a ma baara ma sɔrɔ e yɛrɛ dun fɛnɛ e ka baara in bɛ n bolo laminɛ n'a a natandan san ka kɛ ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ denw nana bange o kɔnɔna na gɛlɛya farala gɛlɛya kan ne bɛ fɛ k'o wuli ka bɔ i la pewu i bɛ gababilen furaburu kuru 7 ɲini n'i ye gababilen furaburu kuru 7 sɔrɔ i bɛ n'a don daga kɔnɔ i yɛrɛ ka fani don nin kɔrɔ n'i mago tɛ s'a ma bilen i b'o dɔ tigɛ i b'o bila a kan i bɛ ji k'a kan k'a tobi k'a mɔ k'a ko dɔgɔkun tile 7 kɔnɔ don o don su i b'a ko siɲɛ 1 i tɛ tile 7 dafa fiyewu gababilen kuru 7 ka taa fɔ i bɛ cogoya min na ala k'i bɔ ten ka bɔda d'i ma bɔda min n'a bɛ jiri ka taa fɛ fɛn t'i bɔ a la ale tɛ kɛ sɔrɔ temporaire ye ale bɛ kɛ performance c'est-à-dire sɔrɔ min t'i dan yɔrɔ surumani na sɔrɔ kuntagala jamujaya ale gababilen de b'o d'i ma. Allahu akbar. O de b'o diyara n ye Fuseni Dalabi sunsunfin bɛ mun kɛ alhamdulillah sunsunfin yiri kabakomaba de ale bɛ nafolo di hadamaden ma nafolo kelen a bɛ nafolo di yɛlɛma cogo t'a la Fuseni a b'a di cogo di alhamdulillah n'i b'a fɛ ka kɛ fɛn ye sunsunfin na nafolo la i b'i jija turabuden 2 de bɛ yen n bɛna n'o fara ɲɔgɔn kan sisan n'o bɛ taa turabuden jumɛn turabuden fɔlɔ o ye Badara ye turabuden 2nan o ye Isufu ye n'i b'a fɛ ka kɛ fɛn ye i bɛ manden sunsun bulu ɲini 66 i bɛ sunsunfin bulu ɲini 66 i bɛ na ka na Badara i b'a sigi sunsunfin furabulu ka 66 ka na Isufu sigi manden sunsun furabulu ka 66 i bɛ furamugu in bɛɛ susu a damana n'i ye furamugu bɛɛ susu a damana sisan k'a mugu bɔ i bɛ furamugu in tila 2 tila 1 i b'a k'i koli ji la i ɲɛginen bɛ bɔ ka na i bɛ tila tɔ 1 i b'o kɛ k'i wusu e ɲɛginen b'i wusu i b'i wusu hali n'i y'a kɛ i tɛ dɛsɛ wari la i tɛ wari yɛrɛ tɛ bɛɛ dɛsɛ wari la yɛrɛ de
إما غبالة تقول إباس على روتي شغل من يبقى صورتي الله أكبر إلى ما تشوفوا فنتنا أجراني هل بي أبو بيا أبو لالبي وزين لالبي لالبي دوندو كلام لو فلين السوسبا كاوتوا سبا واكليني كما أنتن كلي كلام لو نيمرو 77 01 16 16 بيلوم لا أنغولوم لا فو أنكلي تنورو والما 67 01 16 16 بيورا أنغولوم لا فو أنكلي تنورو أبو نعم قال الله adelaga kodo ke awnyana ayam kabakuya jen don la moli kuna di shirif gema moli ko chara kojugu sigadenna la di koko abu ko kala law sebe shin kele ka papier la ki ka tasma do ala o mati men sangani ga moli nana sigadenna abu kala law be munike kala law be nyedi mo parce que kala law be mo ta ka bo kamana gan jugu kala law be mo ta ka fanta jugu bana jugu parce que baro ko fanta ya o ya damana koy degun o ya damana koy parce que kamana gan fana damana koy kamana gan be fentigi min fen bi bulu fen be bi bulu wa yere ta do ba ka jugu do e misala do ala bin nafolo dima chama me dumba ka tala fega mo wele kana ay na dum na fulo dum ibe kla ko deli ka da abo mani de o ye kamana gan fen bi bulu me ite fantayo fen bi bulu ye masake me ibe ka dumba ka nyina dobi fen ta bulu wa ani bamba nyingo yere de bi yala o fene kamana gando o ni digun fene tikili donc ni be kamanagan jugu kono ni be fe ka kamanagan boyla ko do yere haju do yere bi tuiga yere ta do bo plan tuamna wal man ta do mbanye fo tuga hali itis ka nya fo so o be ke to kilo foteri o le kamanagan koyi ni be fe ko lu boyla kala lawde katin ko bo mo wala be abu aba bo mo wala tuguli kamanagan maya ka bo ni kala law sebe keme saba bioro ani woro nasi kala law rebi ci tuguli folo kala law e trop de meti kile fla kala law kur woro yi adala be trobu so kono dona na ni woro fara kono donka o bonda ani duru ne kala law sebe keme saba bioro ani woro o nasi ni kamana ganko bela hala bena jenyo ya siraka misali ini furumuso naw be kenema uta soro aw gerel lo nyogona me naw bora jamala akade ya ka jiya koko ke ate do daif olu be kamana gan ka nyini fem bi bolo be ati sa oke nunu be kamana gan misali awre ko ne be fe olu ka boyla pep isanu ka bola be kala law sebe keme saba biro no woro iba nasibe kasati galan kala ka moyi farko la le binane antu ni ke ni kamana gan ko ya ala ba boyla pep te kele ni be fe kan na fulo fena soro kala lawla na fulo yere ka soro problem katela la ni problem be ni ba ke tik aba fa tak abe yele bokwa ni ko ta ke vidro ambulo mele parce que ni savant noir africain gausu kallo berté lalabi kalakse kinyana martumba kinyana kramo dinge kinyana kramo ni aka kalamlo ta kalage e ba yi tumamina ni nani togo sebe wa kele keme saba ani tan kele bamako so ci ba so ko logement la ni ko ibe fe ka kalange no yi ka chemin sera soisile ibe kayene bigisa trobu dombe sigi kilin ko be togo fiena ni woro étape ina o étape folay trobu do yere classification abe sigi ni na jogodi ni so de jume aba yere fe ka trobu be siga yere fe sabana o de ibe se ki yere kungo fla jodi ni boro kono ni o be don o be nya fo yana nyima na ibina trop den tagamala ka trobu tagama gasigala ibe bo kono ibina trobu tagama banala ibe bo kono ita so gasigala ati amai banala amai hajula amai na folo de la trop de mimbe trop sultan worobe mimi na folo sama kadima nyetu nyelenche kala lawde do
abu a b'a kɛ cogo di n'i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ ɲɛcogo ni nafolo yɛrɛ kala law sɛbɛn 1,111 bagan misi fogo i b'o san buyew fɛ parce que o ma se misi san ma n'i ye misi sɔngɔ d'i ma o yɛrɛ b'i yan o ye tiɲɛ ye n'i ye misi sɔngɔ d'i ma o b'i ka affaire kɛ kana misi san misi finman ko t'a la misi jɛman ko t'a la taa buyew fɛ dɔrɔn ko fogo hali n'i ye 100 la sɔrɔ i bɛna nasi in kalalaw nasi in kɛ k'o tobi ka don 1,111 n'i y'a kɛ k'a tobi k'a dun ka diɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya tu la nafolo ko ta sira fɛ hali n'e bɛ nafolo ɲini baara la wa nafolo yɛrɛ de tɛ ka sɔrɔ e bolo fiyewu ala tɛ sɔn k'o yɛlɛma ka kɛ bo ani ɲɛgɛnɛ ye kɔnɔbara la f'a k'i sago d'i ma kamanagan gɛlɛn b'i la fantanya jugu b'i la f'a k'o bɔ i la pewu i b'a sɔrɔ yɛlɛma cogo foyi t'a la i b'a sɔrɔ o diyara n ye n'i ma se k'o fɛnɛ kɛ 1,111 k'a fɔ k'i b'o sɛbɛn su in na i sigilen walima o yɛrɛ cayari ɲɛnɛ yɛrɛ a kalala o la dɔrɔn 174 174 n'i ye kalala o sɛbɛn na a laban i bɛ fɛn min fɛ o don a kɔnɔ dɔrɔn n'i y'o don a kɔnɔ ka nasi ko nasi da i da laban i ka min n'i y'a min o fana tɛ kɛ ɲɛgɛnɛ ji ye fiyewu ala yɛrɛ ka masaya kɔnɔ laɲini min sɔrɔ fo gɛlɛya jugu ani kamanagan jugu min bɛ la sɔrɔ sira fɛ garisɛgɛ yɛrɛ ti ka na n'a bɛ na a bɛ yɛrɛkɛ de a tɛ nafa i ka sɔrɔ bɛ kɛ sɔrɔ jasiri nin b'a bɔ i la pewu k'alaw bɛ ten a b'o diyara n ye an b'i fo Fuseni lalabi ko Solomana y'ale banaya a y'a nafolotigiya a y'a waritigiya a y'a fɛn bɛɛ an bɛna dɔn n'a y'a sɔrɔ lalabi e yɛrɛ kala Solomana na lalabi Fuseni Solomana ye laturu den jumɛn ye n bɛ ala tanu n bɛ ala barikada an bɛ lalabi fo toujours ɲana marito kalakisɛ n'i ye Solomana fɔ an b'a yɛrɛ de fo ale yɛrɛ ka turabuden kanunen don turabuden in sigilen don turabu so 10 de la turabuden zati don a zatiya kɔrɔ jumɛn ye n'i ye 6 fara 10 kan o bɛ bɔ 16 de Solomana yɛrɛ kuru 6 a bɛ ci 1 2 2 wɛrɛ 1 Solomana n'i b'a fɛ ka ko dɔ kɛ dugukolo sanfɛ turabuden yɛrɛ lalabi ka kalanbulon na turabuden tɔgɔ Solomana di mɔgɔninfinw bɛ ka tagama dugukolo min kan o de ye Solomana ye dugukolo yɛrɛ ye Solomana ye dugukolo de ye Solomana ye adamaden sen fila bɛɛ de bɛ dugukolo sanfɛ o tiɲɛ n'i b'a fɛ ka ko dɔ kɛ Solomana na sini Solomana sɛbɛn dɔrɔn 45 i k'a sigi i k'a kɛ boîte kɔnɔ i b'a fɛ ko min ka kɛ sini i k'o fɔ a la i k'a sigi boîte kɔnɔ i k'a sigi tasuma kan i bɛ jaabi o la sini ou bien o man di ye a sɛbɛn 45 dɔrɔn i ka kasatigɛlan k'a la i k'a mun i fari la tile 45 o ko kelen fɛnɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o ko kelen na ala jɔyɔrɔ b'i o la o to yen Solomana a sɛbɛn 1000 dɔrɔn siɲɛ 1000 siɲɛ 1000 i b'i jija i bɛ safunɛ ɲini qualité ka se safunɛ qualité 6 ma i bɛ mun ni mun tɛ suguya kelen ye i bɛna ɲagamu ɲɔgɔn na k'a susu adu n'i sera ka nasi in k'a kan k'a ɲagamu ɲɔgɔn ye a ko n balimakɛ n balimamuso ala kama i ka nin kɛ n'i y'a kɛ c'est à dire n'i ye min fɔ a la ala b'o kɛ ala b'a kɛ ala b'o kɛ a tɛ yɛlɛma Solomana fana bɛ nin kɛ ou bien o to yen Solomana taa kelen pe ci sisun kan si kelen kelen n'i ye Solomana kelen ci si kan sisan i bɛ si minɛ kuma kuma ka di ye kamanagan o kamanagan bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ fɔ i ye Solomana ci si yɔrɔ min kan a parti tigɛ ka bɔ si la i k'a susu e ye kumakan minnu fɔ a la e tɛ dɛ hali ni mɔgɔ nan'i ma n'i y'a d'a ma a ka taa kɛ i ye min fɔ a la o de bɛ kɛ Solomana de fana bɛ nin kɛ Fuseni nin ye kabako ye dɛ nin ye kabako ye dɛ Allahu Akbar Solomana de bɛ nin kɛ Solomana kelen pe bila si kan
si yɛrɛ yiri dɔ de yiriw fɛnɛ na cancer bɛ yiri min na ka fara wɔlɔ kan cancer bɛ si la cancer b'a la sabu farajalanw de bɛ yiri in na i bɛ solomana bila a kan dɔrɔn n'i ye solomana bila a kan a den kelen pewu komi e tɛ solomana ci cogo dɔ a bɛ ci kelen fila kelen n'i ye solomana bila a kan sisan i ye solomana bila yɔrɔ min kan i bɛ si de minɛ k'i kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ k'a wuli ka bɔ a la k'a sɔrɔ i ye solomana min ci a kan k'o yɔrɔ wuli ka bɔ a la i ye min fɔ taa susu n'i taara fura in susu k'a kɛ furamugu ye n'i y'a kɛ ji la k'i ko i ye min fɔ a la o bɛ kɛ i ye min fɔ a la o bɛ kɛ a la i ye min fɔ a la o bɛ kɛ solomana de bɛ nin kɛ Fusino diyara a ti yɛlɛma an ɲɛna an ka taa o diyara n ye Moribo ka don hali bi an bɛ radio ye Kunnadiya la voix de Ahlul Beyti 106.0 fɛn min Lalabi ka jɛmukan an b'o de la bi su in na maa min bɛ yan o de ye Abu Lalabi ka fara Fusini Lalabi kan kalanbulon filɛ nin ye Sotiba sɔrɔsiw ka lotissement kɔnɔna la ni aw bɛna kalanbulon na n'aw bɛ dugu kɔnɔ a b'a Moribabugu walima Titibugu Sotrama ta ni aw tɛmɛna Bolokɔsɔnbugu la soni aw ka yɛlɛ pɔni sanfɛ pɔni bɛ Bamakɔ ni Kulukoro différence yira gitɔni b'aw kini bolo fɛ ka jigin sanfɛ soleil yɛrɛ carré kɔnɔ n'aw donna carré kɔnɔ a bɛna tɛmɛ pharmacie na carré fɔlɔ aw kini fɛ aw bɛ don yen carré fɔlɔ numanbolo fɛ to aw bɛ don yen kalanbulon kɛra a bɛ taa numanbolo fɛ yɔrɔ kura jɔlen bɛ yen kalanbulon na n'o bɛɛ gɛlɛyara aw ma a bɛ nɛgɛjuru sira wele nɛgɛjuru sira ye 2 ye Musa Jan an n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 77 01 16 16 77 fu ani kelen 16 16 walima 67 01 16 16 77 fu ani kelen 16 16 ni numéro kofɔlen fila n'i ye nin wele kuma o kuma aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ taa Moribo fan fɛ a k'a bolo yɛlɛma sangani kɔnɔ an bɛ segin ka na sisan